La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hello everyone, pleasure to be connected again. Welcome to this technical webinar on how to build story maps in the UN Biodiversity Lab. This webinar is part of the 6R technical webinar series. My name is Diego Ochoa, Communication Specialist for the 6R project, and I will be your facilitator for this webinar. I'm joined here today by Marion Plank, Research Assistant for MapX, and Martin Cadena, Technical Specialist for the 6R projects. Welcome, guys. In this technical webinar, we provide you with an introduction to the UN Biodiversity Lab and how to upload your national data to your private workspace. That was the first technical webinar. In the second technical webinar, we focused on using UN Biodiversity Lab tools to make maps that can help report on the Aichi biodiversity targets and make conservation decisions. Today, we will introduce you to story maps in UN Biodiversity Lab and explain how to build efficient story maps to better communicate the impact of your work to conserve and sustainable use biodiversity. This webinar will have consecutive translation to English, Spanish, and French. We will also have 2 question and answer sessions where you all have the possibility to ask questions to our panel of experts. Because we know how important this training is to you, this session will be recorded and posted on the NBSA Forum YouTube channel. Before we start, I would like to remind you all of certain rules and dynamics in the webinar sessions. Microphones will be muted during the presentation. This reduces interferences and facilitates communication. Please send us in advance your questions in writing. We will open your microphone so you can read your question if you wish to speak. Having the questions written in advance will greatly help our translators, so we thank you for ensuring that you submit them via chat. The webinar is being entirely recorded and we will be posted on the NBSA Forum YouTube channel. We will also share the recording via email. I warmly welcome to you all of this webinar session. I will now turn the microphone to Martin and Marion for the translation. Welcome, everybody. Gracias, Diego. Hola a todos, es un placer estar conectados de nuevo. Bienvenidos a este seminario técnico sobre cómo construir historias basadas en mapas en el UN Biodiversity Lab. Este seminario en línea es parte de la serie de seminarios técnicos en línea del Sexto Informe Nacional. Mi nombre es Martín Cadena, especialista técnico del proyecto del Sexto Informe Nacional, y estaré facilitando este seminario en línea en la versión en español. Hoy me acompañan Marion Plank, asistente de investigación de MapX, Diego Ochoa, especialista en comunicaciones para proyectos del Sexto Informe Nacional. En el primer seminario técnico en línea, le proporcionamos una introducción al UN Biodiversity Lab y sus funcionalidades. En el segundo seminario técnico, nos enfocamos en utilizar las herramientas del UN Biodiversity Lab para hacer mapas que puedan ayudar a informar sobre las metas de Aichi para la diversidad biológica y tomar decisiones de conservación. Hoy le presentamos la herramienta del motor de historias basadas en mapas del UN Biodiversity Lab y le explicaremos cómo construir historias eficientes para comunicar mejor el impacto de su trabajo en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Este seminario tendrá una traducción consecutiva del inglés al español y al francés. Tendremos sesiones de preguntas y respuestas en las que tendrá la posibilidad de hacer preguntas a nuestro panel de expertos. Como sabemos lo importante que es esta capacitación para ustedes, esta sesión se grabará y se publicará en el canal de YouTube del NBSAP Forum. Antes de comenzar, y como siempre lo hacemos, me gustaría recordarles ciertas reglas y dinámicas de las sesiones de los seminarios en línea. Los micrófonos se silenciarán durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Envíenos por adelantado sus preguntas por escrito.
Abriremos su micrófono para que pueda leer su pregunta si desea hablar y la tecnología lo permite. Tener las preguntas escritas con anticipación ayudará en gran medida a todos nosotros para la traducción. Por eso le agradecemos que las envíen vía chat. El seminario se está grabando y se publicará en el canal de YouTube del NBISAP Forum. También compartiremos la grabación por correo electrónico. Les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes en esta sesión de seminario en línea. Over to you, Mary. Merci beaucoup, Martine. Pardon pour le retard. Bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir que d'être connecté à nouveau. Bienvenue à ce troisième webinaire technique sur le UN Biodiversity Lab qui portera sur la création de Story Map. Ce webinaire fait partie de la série de webinaires techniques pour le 6e rapport national. Je m'appelle Marion Planck, je suis assistante de recherche pour MapX et je serai votre facilitatrice pour ce webinaire en langue française. Je suis accompagnée aujourd'hui de Martine Cadena, spécialiste technique pour le projet 6e rapport national, et Diego Ochoa, spécialiste en communication pour le projet 6e rapport national. Lors du premier webinaire technique, nous avons présenté le UN Biodiversity Lab ainsi que ses fonctionnalités. Lors du deuxième webinaire technique, nous nous sommes concentrés sur l'utilisation des outils du UN Biodiversity Lab pour créer des cartes pouvant aider à rendre compte des objectifs d'Aichi pour la biodiversité et pour prendre des décisions en matière de conservation. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'outil de cartographie et de Story Map du UN Biodiversity Lab et nous vous expliquerons comment construire des histoires efficaces pour mieux communiquer sur la valeur de la biodiversité et de la conservation. Ce webinaire aura une traduction consécutive vers l'anglais, l'espagnol et le français. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin, au cours de laquelle vous pourrez poser les questions à notre groupe d'experts. Parce que nous savons à quel point cette formation est importante pour vous, une version enregistrée sera publiée sur le forum YouTube de la chaîne NBISAP. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler certaines règles et dynamiques dans les sessions de webinaire. Les microphones seront fermés pendant la présentation, car cela réduit les interférences et va faciliter la communication. Nous vous remercions par avance d'envoyer vos questions par écrit. Nous ouvrirons votre micro pour que vous puissiez lire votre question si vous souhaitez parler, parce qu'avoir les questions écrites à l'avance nous aidera grandement pour les traductions. Donc, nous vous remercions de vous assurer de les soumettre par chat. Le webinaire est entièrement enregistré et sera publié sur la chaîne YouTube du Forum NBISAP. Nous partagerons également l'enregistrement par email. Je vous accueille tous et toutes très chaleureusement à cette session de webinaire et nous pouvons commencer. So, what are story maps? Story maps are a simple yet powerful tool. Sorry, I just heard something. Yeah, sorry, Mariam, for interrupt you. I would just want to let you know all that today Christina Supples is joining the webinar session. She is the 6R project coordinator. So welcome, Chrissy, on this webinar session. Great, thank you, Diego. So beginning to talk about story maps. So what are story maps? Story maps are a simple yet powerful tool to inform, engage, and inspire your audience with any story you may want to tell. Story maps are an effective way to harness the power of maps and geospatial visualization to bring data to life and to make stories that are often hidden in data accessible to both the wider public or to a targeted audience, including policymakers. Story maps can be used to cover a wide variety of subjects and tell any type of story. If you haven't seen a story map before, several examples are available on the Stories tab of the UN Biodiversity Lab. Simply click on the story of your choice and scroll down the page to the story map chapter. Navigate through the story by clicking on the number at the bottom of the story, or click first in the window and use the arrows left and right of your keyboard. For example, the story map you see on the screen highlights how Ecuador has used spatial data to support their BSAP implementation. This story map was produced in partnership with our Ecuadorian colleagues and was presented during the UN Biodiversity launch event at Substa 22. We have an exciting opportunity for your countries to work to be profiled at COP14, which we will introduce at the end of the presentation. Over to you, Martin. Gracias, Chrissy. Vamos entonces a platicar qué son las historias basadas en mapas. Bueno, son una herramienta simple
pero poderosa para informar, atraer e inspirar a su audiencia con cualquier historia que quiera contar. Las historias basadas en mapas son una forma efectiva de aprovechar el poder de los mapas y la visualización geoespacial, de dar vida a los datos y hacer que las historias, a menudo ocultas en los datos, sean accesibles tanto para el público en general como para un público específico, incluidos los responsables de políticas. Las historias basadas en mapas se pueden utilizar para cubrir una amplia variedad de temas y contar cualquier tipo de historia. Si no han visto una historia basada en mapas, hay varios ejemplos disponibles en la pestaña Historias en el UN Biodiversity Lab. Simplemente haga clic en la historia de su elección y desplácese hacia abajo en la página hasta el capítulo de historias basadas en mapas. Navegue por la historia haciendo clic en los números en la parte inferior de la historia. O haga clic primero en la ventana y use las flechas hacia la izquierda y derecha de su teclado. Por ejemplo, la historia basada en mapas que ve en esta diapositiva resalta cómo Ecuador ha utilizado sus datos espaciales para respaldar la implementación de su estrategia y plan de acción nacional de diversidad biológica. Esta historia basada en mapas se produjo en colaboración con nuestros colegas ecuatorianos y se presentó durante el evento de lanzamiento del UN Biodiversity Lab en la reunión 22 del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. Tenemos una oportunidad emocionante para que el trabajo de sus países se muestre en la COP14 del CBD, que presentaremos al final de la presentación. Over to you, Mario. Merci Martine. Alors, la première question, c'est que sont les story maps? Les story maps sont un outil simple mais puissant qui va vous permettre d'informer, d'engager et d'inspirer votre auditoire avec des histoires que vous souhaitez raconter. Les story maps constituent un moyen efficace d'exploiter le pouvoir des cartes, donner vie aux données et de créer des histoires autour de ces données. Les story maps peuvent être utilisés pour couvrir une grande variété de sujets et peuvent raconter n'importe quel type d'histoire. Si vous n'avez jamais vu de story map avant, plusieurs exemples de story maps sont disponibles dans l'onglet Stories du UN Biodiversity Lab. Cliquez simplement sur la story map de votre choix et faites défiler la page jusqu'à la partie Story Map Chapter. Naviguez dans la story map en cliquant sur les chiffres au bas de la story map ou cliquez d'abord dans la fenêtre et utilisez les flèches gauche et droite de votre clavier. À titre d'exemple, la story map que vous voyez en ce moment sur la diapositive à l'écran montre comment l'Équateur a utilisé des données spatiales pour appuyer la mise en œuvre de leur NDSAP. Cette story map a été produite en partenariat avec nos collègues équatoriens et a été présentée lors de la cérémonie de lancement du UN Biodiversity Lab durant la SBTTA 22. Cet outil constitue une occasion intéressante de présenter le travail de vos pays à la COP14 que nous expliquerons un peu plus tard en détail à la fin de la présentation. Over to you, Chrissy. Thank you, Marion. As you can see, a story map is a web application that combines narrative photos, videos, and pictures with interactive maps. The MapX story engine available in the UN Biodiversity Lab allows users of the platform to independently build story maps without any GIS or programming skills. I want to emphasize at this point that we only offer the ability to build story maps to members of national projects associated with the sixth national report to the CBD. In this presentation, we'll provide you with technical guidance on how to build a successful story map that is both interesting and informative. So let's get started. Como pueden ver, una historia basada en mapas es una aplicación web que combina una narrativa, fotos y videos con mapas interactivos. El motor de historias basadas en mapas de MapX, disponible en el UN Biodiversity Lab, permite a los usuarios de la plataforma construir historias basadas en mapas de manera independiente sin ningún SIG o habilidades de programación. Quiero enfatizar que en este momento solo estamos ofreciendo la posibilidad de construir historias basadas en mapas a los miembros de proyectos nacionales asociados con el sexto informe nacional del CBD. En esta presentación le proporcionaremos orientación técnica sobre cómo construir una historia basada en mapas exitosa que sea interesante e informativa. Comencemos entonces. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc, comme vous avez pu le constater, une story map, c'est une application web qui associe du texte, des photos et des vidéos, mais également des cartes interactives. L'outil du story map MapX disponible dans le UN Biodiversity Lab
permet aux utilisateurs de la plateforme de créer de manière indépendante des story maps sans connaissance informatique ni connaissance en SIG. Je tiens à souligner qu'à ce stade, nous offrons uniquement la possibilité de créer des story maps aux membres des projets nationaux associés au 6e rapport national. Dans cette présentation, nous allons vous donner des conseils techniques sur la manière de construire une story map réussie, à la fois intéressante et instructive. Alors commençons. Over to you, Chrissy. So how do you tell a great story? A great story map is visually appealing, simple, focused, and flows seamlessly and logically. First, think about your audience. Before you build your story map, think about who you want to reach, what your key message is, and how the audience may find it meaningful. Do you want to raise awareness, be informative, or catalyze action? Craft your text, maps, and other content to suit your audience and your objectives. Avoid jargon and acronyms that may be confusing to viewers unfamiliar with the topic of your story. Next, think about your text, including the titles and subtitles. It should be clear, simple, and compelling. The more you focus on essential elements, the more likely you are to tell an effective story. A person should not have to get to the 5th or 6th chapter in your story to understand its concepts and objectives. In any medium, a good story typically has characters, as in human faces, a challenge to be faced, an action, a turning point when change happens, and a resolution. Over to you, Martin. Thank you, Chrissy. Una gran historia basada en mapas es visualmente atractiva, simple, enfocada y fluye de manera perfecta y lógica. Primero, la recomendación es que piense en su audiencia. Antes de construir su historia basada en mapas, piense en a quién quiere hacer llegar el mensaje, en cuáles desea que sean sus mensajes clave y en cómo la audiencia puede encontrarla significativa. ¿Quiere crear conciencia, ser informativo o llamar a la acción? Elabore sus textos, mapas y otro contenido para adaptarse a su audiencia y sus objetivos. Evite el lenguaje técnico y las siglas que puedan confundir a los espectadores que no están familiarizados con el tema de su historia. Luego, piense en su texto, incluyendo el título y los subtítulos. Debe ser simple, claro y convincente. Cuanto más se centre en los elementos esenciales, más probabilidades tendrá de contar una historia efectiva. Una persona no debería tener que llegar al 5º o 6º capítulo de su historia para comprender sus conceptos y objetivos. En cualquier medio, una buena historia típicamente tiene personajes, es decir, un rostro humano, un reto a enfrentar, acción, que es la parte medular de la historia, un punto de inflexión cuando ocurre un cambio, y un final. Over to you, Marion. La première question à se poser, c'est comment raconter une bonne histoire. Une bonne story map sera visuellement attrayante, sera simple, ciblée et se déroule selon un fil conducteur clair et logique. Tout d'abord, il faut penser à votre public. Avant de créer votre histoire, réfléchissez à qui s'adresse cette histoire, à vos messages clés et à la manière dont le public la trouvera utile. Voulez-vous sensibiliser, informer ou déclencher une action? Ensuite, il faut créer les textes, les cartes et autres contenus en fonction du public et des objectifs ciblés. Évitez le jargon et les acronymes qui pourraient perdre le lecteur extérieur au sujet. Et ensuite, il faut penser à votre texte, y compris le titre ainsi que les sous-titres. Le texte doit être simple, clair et convaincant. Plus vous vous concentrerez sur les éléments essentiels et plus vous avez de chances de raconter une histoire efficace. Le lecteur ne doit pas avoir à passer au 5e ou au 6e chapitre de votre histoire pour en comprendre les concepts et les objectifs. En général, une bonne histoire dans une story map contient les éléments suivants. Tout d'abord, des personnages, c'est-à-dire un visage humain à donner à la story map. Ensuite, un défi à relever, une action, un tournant décisif où le changement survient, et enfin, la résolution du problème. Over to you, Chrissy. Thank you. So to prepare your story map, you will need to, 1, know the problem, 2, be able to contextualize the problem, 3, know the affected populations or beneficiaries of a project, 4, identify challenges and outcomes, and 5, know the timelines involved in your story. You will then identify and collect the base layers of data required to tell your story, and collect any supporting media such as
photographs, or videos. Media should be optimized for web use. Make sure your images are appropriate for use in your story map. For instance, using a 10 megabyte photo is never a good idea on a web app. We recommend using photos with a size of 1 to 3 megabytes. We also recommend creating what is known as a storyboard to plan your story map before developing it in the platform. With each step, you should know what the content will include, such as a title, text, picture, video, and/or spatial data. We can share a template to create your story map along with this presentation after the session. You should then make sure that your data is available within the UN Biodiversity Lab, or if not available, you should have access rights and upload it yourself. Finally, you will build out your story map on the UN Biodiversity Lab. This may seem like a lot of work, but I want to emphasize that this process can be adapted to tell whatever story you want, whether one very simple or one very in-depth. Our team can help you take anywhere from a few hours to a few days to create a story map, depending on the length and the degree of information we want to communicate. Over to you, Martin. Gracias, Chrissy. Para preparar su historia basada en mapas, necesitará conocer el problema, ser capaz de contextualizar el problema, conocer las poblaciones afectadas o beneficiarios de un proyecto, identificar retos y resultados y conocer las líneas de tiempo involucradas en la historia. Usted entonces identifique y recopile las capas base de datos necesarios para contar su historia. Recopile cualquier medio de apoyo, es decir, fotografías o videos. Los medios también deben estar optimizados para su uso web. Asegúrese de que el tamaño de sus imágenes sean apropiados para usar en su historia basada en mapas. Por ejemplo, utilizar una foto de 10 megabytes nunca es una buena idea en una aplicación web. Recomendamos el uso de fotografías con un tamaño de entre 1 y 3 megabytes. Recomendamos crear lo que se conoce como un guión gráfico para planificar su historia basada en mapas antes de desarrollarla en la plataforma. Con cada paso, debe saber qué contenido incluirá un título, texto, imagen, video y o datos espaciales. Podemos compartir una plantilla para crear su guión gráfico junto con esta presentación después de la sesión. Luego debe asegurarse que los datos estén disponibles en el UN Biodiversity Lab. O, si no están disponibles, que tenga derechos de acceso y que pueda cargarlos usted mismo. Finalmente, construirá la historia basada en mapas en el UN Biodiversity Lab. Esto puede parecer mucho trabajo, pero queremos enfatizar que este proceso se puede adaptar para contar cualquier historia que desee, ya sea una muy simple o una que requiera mayor profundidad. Nuestro equipo demora entre unas pocas horas y unos pocos días para crear una historia basada en mapas, dependiendo de la extensión y el grado de información que se quiera. Over to you, Marie. Merci Martine. Alors, pour préparer votre story map, vous devez d'abord connaître le problème, ensuite être capable de contextualiser le problème, puis connaître les populations touchées ou bien les bénéficiaires d'un projet, identifier les défis et les résultats, et enfin connaître la chronologie des événements de votre histoire. Vous allez alors pouvoir identifier et collecter les données spatiales nécessaires pour raconter votre histoire, recueillir les supports pertinents, donc c'est-à-dire par exemple des photographies ou des vidéos, et les supports que vous allez utiliser doivent également être optimisés pour une utilisation web. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la taille de vos images, par exemple, convient à votre histoire. C'est-à-dire que si vous utilisez une photo de 10 mégabytes, par exemple, ce ne sera pas une bonne idée, ce sera trop lourd. Donc, nous vous recommandons d'utiliser des photos d'une taille comprise entre 1 ou 3 mégabytes, par exemple. Nous vous recommandons également de créer ce qu'on appelle un scénario de story map pour planifier votre story map avant de la développer sur la plateforme. À chaque étape, ça vous permettra de savoir et de comprendre le contenu, c'est-à-dire vous allez pouvoir visualiser le titre, le texte, l'image, les vidéos et les données spatiales de votre story map. Nous pouvons partager un modèle de ce scénario avec vous pour créer votre propre scénario de story map après cette présentation. Vous devez ensuite vous assurer que les données sont disponibles dans le UN Biodiversity Lab et si elles ne sont pas disponibles, que vous disposez des droits d'accès pour pouvoir ajouter ces données vous-même. Ensuite, vous allez pouvoir créer la story map dans le UN Biodiversity Lab. Donc tout cela peut sembler beaucoup de travail,
mais je tiens à souligner que ce processus peut être adapté pour raconter la story map de votre choix, qu'il s'agisse d'une histoire très simple ou d'une histoire plus complexe. Notre équipe, par exemple, prend généralement entre quelques heures ou quelques jours pour créer une story map, et cela dépend vraiment de la longueur et du degré d'information que nous souhaitons communiquer. Over to you, Chrissy. Thank you. I would now like to give a few tips you should have in mind as you work on the storyboard for your story map. First, start your story with a strong message. Choose an image that's exciting and attractive because images are almost always better openers than maps. Craft your title to be intriguing and descriptive. Choose a title for a story and indicate the theme and the country. Third, begin with an introduction that summarizes the story and its conclusion. Try to include basic answers to the questions of why, who, what, when, and where. The reader should have a good idea of what took place after reading this introduction, which should be about 50 words. Fourth, catch the audience's interest using images and key figures. Fifth, make your titles and subtitles active, engaging, and concise. Sixth, personalize your story by adding pictures, citations, interviews, webinars, and music. Seventh, try to keep each slide to under 100 words. And eighth, give a voice to your story, call to action at the end of your story map if necessary. These are just some basic tips and pointers our team has found helpful to write story maps. We'll be sure to share these as well as examples of existing story maps with you after this presentation. Over to you, Martin. Gracias, Chrissy. Ahora nos gustaría darles algunos consejos que deben tener en cuenta al trabajar el guión gráfico para su historia basada en mapas. 1. Comience su historia con un mensaje fuerte. Elija una imagen que sea emocionante y atractiva. Las imágenes son casi siempre mejores para abrir que los mapas. 2. Elabore su título para que este sea intrigante y descriptivo. Elija un título para la historia que indique el tema y el país. 3. Comience con una introducción que resuma la historia y su conclusión. Trate de incluir respuestas básicas a las preguntas ¿por qué?, ¿quién?, ¿cuándo? Y ¿dónde? El lector debe tener una buena idea de lo que ocurre en su historia después de leer esta introducción, que debería ser de aproximadamente 50 palabras. Después, capte el interés del público. Utilice imágenes, figuras clave, etc. Después, haga que sus títulos y sus subtítulos sean activos, atractivos y concisos. Siguiente consejo que tenemos es que personalice su historia. Agregue imágenes, citas, entrevistas, videos, etc. Intente mantener cada diapositiva en menos de 100 palabras. Por último, dé una voz a su historia. Llame a la acción al final de su historia basada en mapas si es necesario. Estos son solo algunos consejos básicos que nuestro equipo ha encontrado útiles para escribir las historias basadas en mapas. Nos aseguraremos de compartir estos consejos con ustedes, así como ejemplos de historias basadas en mapas ya existentes después de esta presentación. Over to you, Marion. Merci Martine. Donc j'aimerais maintenant vous donner quelques conseils que vous devriez avoir à l'esprit lorsque vous travaillez sur le scénario de votre story map. Commencez votre histoire avec un message fort. Choisissez par exemple une image attrayante. Les images sont généralement une meilleure entrée en matière qu'une carte. Ensuite, donnez un titre qui soit à la fois attrayant et descriptif. Choisissez un titre pour la story map qui indique également le thème et le pays, c'est très important. Ensuite, commencez par une introduction qui résume l'histoire ainsi que sa conclusion. Essayez d'inclure des réponses élémentaires aux questions suivantes. Pourquoi, qui, quoi, quand et où. Le lecteur devrait avoir une bonne idée de ce qui se passera dans la story map après la lecture de cette introduction qui devrait comporter environ 50 mots. Ensuite, captivez votre public. C'est important d'utiliser des images, des chiffres clés, etc. pour captiver l'attention et le regard du public. Puis, rendez vos titres et vos sous-titres actifs, attrayants et concis. Personnalisez votre histoire en ajoutant des images, des citations, des interviews, des vidéos, etc. Tout le contenu qui vous paraît être pertinent. Ensuite, soyez bref. Essayez de garder chaque diapositive moins d'environ 100 mots, on va dire. Ensuite, donnez une voix à votre histoire. N'oubliez pas d'appeler à la mobilisation à la fin de votre story map si nécessaire, ainsi que d'autres conseils. Ce ne sont là que quelques conseils et indications de base que notre équipe a trouvé utiles pour rédiger les story maps,
Et nous ne manquerons pas de partager ces informations ainsi que des exemples de story map existantes après cette présentation. Over to you, Chrissy. Well, with that, I'd actually like to turn it back over to you, Marion. Marion is our story map expert, and she'll take over from here for the remainder of the English presentation. Thank you very much, Chrissy. So the story map tool in the UN Biodiversity Lab uses a precise vocabulary. Here is a quick glossary to understand the meaning of each word when you build your story. Over to you, Martin. Gracias, Marian. La herramienta de historias basadas en mapas del UN Biodiversity Lab utiliza un vocabulario particular. Aquí hay un rápido glosario para comprender el significado de cada palabra cuando se construye su historia. Over to you, Marian. Merci, Martine. Donc, l'outil de la story map du UN Biodiversity Lab utilise un vocabulaire bien précis. Nous allons vous présenter un rapide glossaire pour comprendre le sens de chaque mot quand vous construisez votre histoire. So, in English again, the first vocabulary word is the view. A view is a layer that you can activate on the map to visualize the data. Just click on the cycle next to the view title to see the associated data. To show data in your story, you need to activate the view when you build the content. And note that the story map is a type of view, but instead of showing data, it shows the content of the story. Over to you, Martin. Gracias, Marian. La vista es una capa que puede activar en el mapa para visualizar datos. Simplemente haga clic en el círculo al lado del título de la vista para ver los datos asociados. Para mostrar datos en su historia, debe activar una vista cuando construya el contenido. Tenga en cuenta que una historia basada en mapas es un tipo de vista, pero en lugar de mostrar datos, muestra el contenido de su historia. Over to you, Marian. Merci, Martine. Donc, le premier mot, c'est la vue. Une vue est une couche que vous pouvez activer sur la carte pour visualiser des données. Il vous suffit de cliquer sur le cercle à côté du titre de la vue pour afficher les données associées, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sorry, Annie, can you please go back to the previous slide? Thank you very much. Pardon, la présentation avait avancé un tout petit peu. Donc, je vous disais qu'il suffit de cliquer sur le cercle à côté du titre pour pouvoir activer la vue et montrer les données qui sont contenues. Notez qu'une story map est un type de vue, mais au lieu d'afficher des données, elle affichera le contenu de l'histoire. Then the next word is the word step. The steps of the story map are what appears on the screen. Think of the steps as the equivalent of slides in a PowerPoint. Another way to think of this is as chapters of your story. When the first chapter is over, just create another chapter by adding a new step. Over to you, Martin. Paso. Los pasos de su historia basadas en mapas son los que aparecen en pantalla. Piensen estos como equivalentes a las diapositivas en un PowerPoint. Otra forma de pensar en esto es como capítulos de su historia. Cuando el primer capítulo haya terminado, cree otro agregando un nuevo paso. Over to you, Mary. Merci. Donc, l'autre mot, c'est une étape ou une step. Les étapes ou les steps de votre story map sont ce qui apparaît à l'écran, comme vous pouvez le voir en ce moment. Vous pouvez y penser comme les diapositives qu'on voit dans un PowerPoint, en fait. Vous pouvez également voir les steps comme les chapitres de votre histoire. Lorsque le premier chapitre est terminé, créez-en un autre en nous ajoutant une nouvelle step. So the next word is the word slide. A slide is a box containing the content, which is text or images or else, that you see on the screen. Think of this as the equivalent of a text box in a PowerPoint. You can show different types of content at the same time on your screen. For example, text, photo, video, which means you can add different slides for each step. Over to you, Martin. Diapositiva. Una diapositiva es el cuadro que contiene el contenido, el texto o las imágenes para ver en su pantalla. Piensen esto como el equivalente a un cuadro de texto en un PowerPoint. Puede mostrar diferentes tipos de contenido al mismo tiempo en su pantalla. Por ejemplo, texto, foto, video, lo que significa que puede agregar diferentes diapositivas para cada paso. Over to you, Mary. La diapositive ou la slide. Une slide, c'est une boîte qui contient le contenu de votre story map, en fait, le texte ou les images que vous allez voir sur votre écran. Vous pouvez voir une slide comme une zone de texte dans un fichier PowerPoint.
Vous pouvez afficher différents types de contenus en même temps sur votre écran, par exemple du texte, des photos ou des vidéos, ce qui signifie que vous pouvez ajouter différentes slides à chaque étape de votre story map. Then the next word is the word class. The class is the parameter that is given to your slide. It determines the position of your slide on the screen, the level of transparency, etc. As you can see right now on the presentation, the class of this thing that is highlighted is bottom right, as it's written on the slide on the class. Over to you, Martin. La clase son los parámetros que podemos dar a la diapositiva. Determina la posición de sus diapositivos en la pantalla, el nivel de transparencia, etc. Como vemos aquí, la posición del texto es cargado hacia la derecha, en la parte de abajo. Over to you, Mary. Merci, Martin. Donc, la classe, qui est le prochain mot, la classe, en fait, c'est le paramètre qui est attribué à votre slide. La classe détermine la position de votre diapositive à l'écran, le niveau de transparence, etc. Et là, par exemple, la classe que vous voyez de ce texte, c'est en bas, à droite de votre étape. Now that you have a bit more understanding of the vocabulary of a story map, let's show how you can actually build a story map in the UN Biodiversity Lab. Over to you, Martin. Ahora que tiene un poco más de comprensión sobre el vocabulario de una historia basada en mapas, le mostraremos a continuación cómo construir su historia en el UN Biodiversity Lab. A ver. Maintenant que vous maîtrisez un petit peu mieux le vocabulaire d'une story map, nous allons vous montrer comment construire votre story map dans le UN Biodiversity Lab. So to get started with building a story map, you first need to access your national project. Your story map will be saved here. Currently, only users who are part of a national project can create a story map. If you're not part of any project yet, make sure that you send a request to join a national project. To do so, just click on My Project in the UN Biodiversity Lab, search for your project in the drop-down menu, and join your project. Please remember to log in if you're not logged in yet. Over to you, Martin. Para comenzar a construir una historia basada en mapas, primero se debe acceder al proyecto nacional. Su historia basada en mapas se guardará aquí. Actualmente, solo los usuarios que forman parte de un proyecto nacional pueden crear una historia basada en mapas. Si aún no es parte de ningún proyecto, asegúrese de enviar una solicitud para unirse a un proyecto nacional. Para hacerlo, haga clic en Mi proyecto en el UN Biodiversity Lab, busque su proyecto en el menú desplegable y únase al mismo. Recuerde iniciar sesión si aún no lo ha hecho. Up to you, Mary. Merci, Martine. Pour commencer à construire une story map, vous devez d'abord accéder à votre projet national, parce que c'est l'endroit où votre story map sera sauvegardée. Actuellement, seuls les utilisateurs participant à un projet national peuvent créer une story map. Si vous ne faites pas encore partie d'un projet national, veillez à envoyer une demande d'adhésion à un des projets. Pour rejoindre votre projet, cliquez simplement sur Mon projet dans le site du UN Biodiversity Lab, recherchez votre projet dans le menu déroulant et rejoignez votre projet. N'oubliez pas de vous connecter si vous n'êtes pas encore connecté dans la plateforme. Then, the next step, you need to create a new view, which will be your story map. Sorry, I'm just gonna add the next step of the presentation. Here we are, sorry. Then the next step, I was saying, is to create a new view, which will be the story map. So click on the toolbox icon and click on Create a new view to add a view. Click on Type of View and select Story. Here, you can give a name to your story in the text box. So here, I just add a very quick title. And then click on Create. Your new story map view is now available in the main menu that is with the 3 bars here. The story maps can easily be identified with a blue cycle on the left. Over to you, Martin. Gracias, Mary. Bueno, ahora vamos a crear una vista que será su historia basada en mapas. Haga clic en el icono de caja de herramientas y luego haga clic en crear una nueva vista para agregar una vista. Haga clic en tipo de vista y seleccione historia. Dé un nombre a su historia en el cuadro de texto, como lo estamos haciendo aquí, y haga clic en crear. Su nueva vista de la historia basada en mapas ahora está disponible en el menú principal.
Las vistas de la historia basada en mapas se pueden identificar fácilmente con el círculo azul à la izquierda. Over to you, Mary. Merci Martine. Une fois que vous avez rejoint votre projet, vous devez créer une nouvelle vue qui sera votre story map. Cliquez sur l'icône de la boîte à outils, puis cliquez sur Créer une nouvelle vue pour ajouter une vue. Cliquez sur Type de vue et sélectionnez Récit. Donnez un nom à votre story map et cliquez sur Créer. Votre nouvelle vue de story map est maintenant disponible dans le menu principal. Les vues de story map peuvent être facilement identifiées grâce au cercle bleu qui est situé à la gauche du titre de la vue. Then configuring the view created. Now that your story map is created, you are able to edit the title, the abstract, and other details. In the View menu, your story map is the first layer of the list. Select the view of your story map by clicking on the blue button located on the left side. In order to edit the title, the abstract, and the access rights of your story map, click on Configure this view, and the menu will open up, as you see right now. Over to you, Martin. Gracias, Marion. Ahora vamos a hablar de cómo configurar la vista creada. Ya que se ha creado la vista de su historia de mapas, puede editar el título, el resumen y otros detalles. En el menú de la vista, su historia basada en mapas es la primera capa de la lista. Seleccione la vista de su historia basada en mapas al hacer clic en el botón azul ubicado al lado izquierdo. Para editar el título, el resumen y los derechos de hacer acceso a su historia, haga clic en configurar esta vista y se abrirá un menú. Over to you, Marion. Donc maintenant que votre vue story map a été créée, vous pouvez modifier le titre, le résumé et ainsi que d'autres détails. Dans le menu affichage, votre story map est la première couche de la liste. Sélectionnez la vue de votre story map en cliquant sur le bouton bleu situé sur le côté gauche et ensuite cliquez sur Configurer cette vue et le menu va s'ouvrir en vous permettant d'éditer le titre, le résumé et les droits d'accès de votre story map. Then for the title and the abstract, click on View Title, and add a title for your story map. Then click on Abstract and add an abstract to your story map. Over to you, Martin. En cuanto al título y al resumen, haga clic en Ver título y agregue un título para su historia basada en mapas. Luego haga clic en Resumen y agregue un resumen a la historia basada en mapas. Es importante que, aunque aquí estamos poniendo un texto corto, que ustedes se pueden explicar lo mejor que puedan en estos textos. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc, cliquez sur Afficher le titre et ajoutez un titre pour votre story map. Ensuite, faites pareil pour Résumer et ajoutez un résumé pour votre story map. Ici, on ajoute des résumés et des titres assez courts, juste pour la démonstration, mais c'est important d'ajouter des bons titres et bons résumés qui indiquent vraiment entièrement ce dont votre story map, ce quoi supportera votre story map. So concerning the access rights, you may now want to define the access rights of your story. In other projects where the view is visible, determine here if the story map should be visible in additional projects to the one already selected. This can be very useful if you would like to be part of another country project, or if you've been invited to join another country project to share lesson learned, for example. Here I leave it blank because I don't want to share the story map in other projects. In Read Access Group, define which type of users are able to play or to read the story map. And in Edit Access Groups, define which type of users are able to edit the story map. This is very important as any user that is given edition rights will be able to modify your story or to delete it. As a reminder, members will include everyone in your project that can see and use the data. Members with publisher privileges can publish source layers and views for all members and can edit views that are available for publisher privileges. And administrators have the same authority as a publisher and can also change the status of other accounts and delete the project entirely. If you would like to be the only person with editing rights, delete everything in the window and leave it blank. Over to you, Martin. Vamos a hablar de los derechos de acceso ahora. En otros proyectos donde la vista es visible, determine si la historia basada en mapas debería ser visible en proyectos adicionales al ya seleccionado. En otras palabras, si selecciona un segundo proyecto aquí, los miembros del proyecto principal y del proyecto secundario podrán ver la historia basada en mapas, pero no editarla. Esto puede ser muy útil
si desea ser parte de un proyecto de otro país o si ha sido invitado a unirse a un proyecto de otro país para compartir las lecciones aprendidas, por ejemplo. Aquí lo hemos dejado en blanco porque no queremos compartir la historia basada en mapas en otro proyecto. En grupos con acceso de leer, definiría qué tipo de usuarios pueden reproducir o leer la historia basada en mapas. Y en grupos con acceso a editar, define qué tipo de usuarios pueden editar la historia basada en mapas. Esto es muy importante ya que cualquier usuario al que se le otorguen derechos de edición podrá modificar su historia o borrarla. Como recordatorio, miembros incluirá a todos los miembros de su proyecto que puedan ver y usar los datos. Los miembros con privilegios de editor pueden publicar capas y vistas de origen para todos los miembros y pueden editar vistas que estén disponibles para los privilegios de editor. Y los administradores tienen la misma autoridad que un editor y también pueden cambiar el estado de otras cuentas y eliminar el proyecto por completo. Si desea ser la única persona con derechos de edición, elimine todo lo que está en la ventana y déjelo en blanco. Over to you, Mary. Merci Martine. Vous pouvez maintenant définir les droits d'accès de votre story map. Dans Autre projet où la vue est visible, vous pouvez déterminer ici si la story map doit être visible dans les projets supplémentaires par rapport à celui qui est déjà sélectionné. Ça peut être utile si vous souhaitez faire partie du projet d'un autre pays ou si vous avez été invité à rejoindre notre projet, par exemple pour partager des enseignements tirés ou autre. Ici, je laisse la catégorie vide car je ne souhaite pas partager la story map dans un autre projet. Dans Groupe d'accès en lecture, définissez le type d'utilisateur pouvant utiliser la story map. Dans Éditer les groupes d'accès, définissez les types d'utilisateurs pouvant éditer la story map. C'est très important car tout utilisateur disposant des droits d'édition pourra modifier votre story map ou la supprimer. Ici, on choisit de mettre seulement les éditeurs. Pour rappel, la catégorie membres inclura toutes les personnes de votre projet qui peuvent voir et utiliser les données. Les membres dotés de privilèges éditeurs peuvent publier des données pour tous les membres du projet et modifier les utilisateurs disposant des privilèges d'édition. Ainsi, les administrateurs ont les mêmes droits qu'un éditeur et peuvent également modifier le statut des autres comptes et modifier et supprimer entièrement le projet. Si vous êtes la seule personne qui devrait avoir les droits d'édition sur cette story map, supprimez tout ce qui se trouve dans la fenêtre et laissez-la vide. You also have the possibility to categorize the story map so it can be identified more easily by users looking for story maps on a certain theme. As we introduced in the first technical webinar, you can select a theme to be applied to your story. There are 10 pre-filled options like extractive, development, environment, etc. So select one or more themes associated with your story map. Here we selected environment. Likewise, you can select a collection to subcategorize your story. Here we select the collections Biodiversity and Human Impact. When you're done with the configuration of your story map, remember to press the Save button on the bottom of the window before you exit the menu. Note that if the Save button is gray and cannot be clicked, it means that the title of the abstract hasn't been filled. A red bar on the left side of the window will inform you what information is missing. Over to you, Martin. Gracias, Mari. Vamos a hablar que también tiene usted la posibilidad de categorizar la historia basada en mapas para que los usuarios que lo buscan puedan identificarlo más fácilmente con un tema determinado. Como presentamos en el primer seminario técnico en línea, puede seleccionar un tema para aplicar a su historia. Hay 10 opciones precargadas que tienen que ver con extractivas, desarrollo, social, política, ambiente, etc. Seleccione uno o más temas asociados con su historia basada en mapas. Aquí seleccionamos el tema ambiente. De igual manera, puede seleccionar una colección para subcategorizar su historia. Aquí seleccionamos las colecciones Biodiversidad e Impacto Humano. Cuando haya terminado con la configuración de la historia basada en mapas, recuerde presionar el botón Guardar en la parte inferior de la ventana antes de salir del menú. Tenga en cuenta que si el botón Guardar está en gris y no se puede hacer clic sobre él, significa que el título o el resumen no se han completado. Una barra roja en el lado izquierdo de la ventana le informará qué información hace falta. Merci Martine. Vous avez également la possibilité de catégoriser la story map en lui attribuant des mots-clés pour qu'elle puisse être identifiée plus facilement par les utilisateurs recherchant des story maps sur un thème donné. Comme vous l'avons présenté dans le premier webinaire technique, vous pouvez sélectionner un thème à appliquer à votre histoire.
Il y a 10 thèmes préexistants, industrie extractive, développement, social, politique, etc. Et vous pouvez sélectionner un ou plusieurs thèmes associés à votre story map. Ici, nous, on choisit le thème environnement. De même, vous pouvez sélectionner une collection qui va vous permettre de sous-catégoriser votre story map. Ici, nous sélectionnons les collections biodiversité et impact humain. Lorsque vous avez terminé la configuration du scénario, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'enregistrement situé en bas de la fenêtre avant de quitter le menu. Notez que si le bouton de sauvegarde est gris et qu'on ne peut pas cliquer dessus, ça signifie que le titre ou bien le résumé n'a pas été rempli. Une barre rouge sur le côté gauche de la fenêtre vous informera des informations qui sont manquantes. So now the next step is to actually add content to your story map. With the story map file created and the title, abstract, and user privileges added, you are now ready to start designing the story map. To edit the content of your story map, click on the Edit Story button in the View menu. This will open up the main menu of the story. From here on, you'll go over each step for building your story map, as well as the various functionalities you can include. Over to you, Martin. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre cómo agregar contenido a la historia. Con el archivo de la historia basada en mapas creado y el título, el resumen y los privilegios de usuario agregados, ahora estamos listos para comenzar a diseñar la historia basada en mapas. Para editar el contenido de su historia, haga clic en el botón Editar historia en el menú de visualización. Esto abrirá el menú principal para editar la historia. A partir de aquí, repasaremos cada paso para construir la historia basada en mapas, así como las diversas funcionalidades que puede incluir. Over to you, Mary. Marian? Oh, sorry, I was speaking without the micro. Pardon, je n'avais pas activé mon micro. Je disais que maintenant que vous avez créé et configuré la vue contenant votre story map, vous êtes prêt à la construire véritablement. Donc, pour construire la story map, il faut cliquer sur le bouton « Éditer le récit » qui est situé dans le menu au bas de la vue story map. Cela ouvrira le menu principal de votre story map. Et à partir de maintenant, nous allons passer en revue chaque étape nécessaire pour construire votre story map, ainsi que les diverses fonctionnalités que vous pouvez inclure. So first, the first thing to do is to choose the screen resolution of the story map. Click on Expand Settings and choose the resolution of your choice. The default parameter of the screen resolution are automatically set on 720 pixels, and the most commonly used screen resolution is 1080 pixels. Over to you, Martin. Primero vamos a elegir la resolución de pantalla de la historia basada en mapas. Hay que hacer clic en Expandir configuración y elegir la resolución de su elección. Los parámetros predeterminados de la resolución de pantalla se configuran automáticamente en 720 píxeles. La resolución de pantalla más utilizada es de 1080 píxeles, como están viendo aquí. Over to you, Mary. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir la résolution de l'écran de votre story map. Cliquez sur la flèche Expand Settings et choisissez la résolution de votre choix. Les paramètres par défaut de la résolution sont automatiquement définis sur 720 pixels et la résolution de l'écran la plus couramment utilisée est de 1080. So next, you will need to create the steps of your story map. Remember that steps are the same as PowerPoint slides. Essentially, they are the skeleton of your story map. Typically, a story map has between 10 and 20 steps. To create a new step, in the Edition window, click on Add a Step, and then click on the arrow to expand the content. To add all the steps to build the rest of your story, click on Add a Step again, and repeat this process until you have the number of steps you want to. At the bottom of the dialog box for each step, you can add the title. We recommend that you create and title all steps that you have planned for in your narrative at once. You can move your steps around by clicking the up and down arrows beneath each step title. Remember to regularly save your draft story map by clicking on the Save button on the bottom of your story map design menu. The Preview button lets you see what the story map will look like.
This is especially useful when experimenting with different design solutions for the content you want to display. Over to you, Martin. Gracias. A continuación, vamos a crear los pasos de su historia basada en mapas. Recuerde que los pasos son lo mismo que en una diapositiva en PowerPoint. Esencialmente son el esqueleto de su historia basada en mapas. Típicamente una historia basada en mapas tiene entre 10 y 20 pasos. Para crear un nuevo paso, como están viendo en pantalla, en la ventana de edición hay que hacer clic en agregar un paso y luego haga clic en la flecha para expandir el contenido del paso. Para agregar otros pasos, para construir el resto de su historia, haga clic en agregar un paso de nuevo. Repita este proceso hasta que tenga la cantidad de pasos que desee. En la parte inferior del cuadro de diálogo para cada paso, podrá agregar un título para cada uno de ellos. Recomendamos que cree y titule todos los pasos que ha planeado en su narrativa a la vez. Puede mover sus pasos haciendo clic en las flechas arriba y hacia abajo del título de cada paso. El botón Vista Previa le permite ver cómo se verá la historia basada en mapas. Esto es especialmente útil cuando se experimenta con diferentes soluciones de diseño para el contenido que desea mostrar. Recuerde guardar regularmente su borrador de la historia basada en mapas, haciendo clic en el botón Guardar en la parte inferior del menú de diseño de la historia basada en mapas. Over to you, Marie. Merci, Martine. Ensuite, vous devez créer les étapes ou les steps de votre story map. Rappelez-vous que les steps sont similaires aux diapositives de PowerPoint. Elles forment en quelque sorte le squelette de votre story map. En règle générale, une story map comprend entre 10 et 20 steps. Pour créer une nouvelle step, dans la fenêtre d'édition, cliquez sur Add a Step, puis sur la flèche pour ouvrir le contenu. Ajoutez d'autres étapes, cliquez à nouveau sur Add a Step et répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez le nombre souhaité. Au bas du menu, pour chaque step, vous pouvez ajouter un titre. Et nous vous recommandons de créer et de nommer toutes les steps que vous avez prévues dans votre story map à la fois. Vous pouvez également changer l'ordre des steps en cliquant sur les flèches haut et bas situées sous le titre. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre brouillon en cliquant sur le bouton Sauvegarder situé au bas du menu. Le bouton Aperçu vous permet également de voir à quoi ressemblent les modifications que vous faites dans votre story map. Et c'est particulièrement utile lorsque vous allez tester beaucoup de différents paramètres lorsque vous allez créer votre story map. Now that you have built the structure of your story map by adding steps, you will want to populate them with content. By creating slides, and remember, slides are the equivalent of a text box in PowerPoint, you can add content for each step of the story map. Slides can be used to display photos, text, or videos. We recommend that you add one slide for each type of content. Inside the step, click on Add a Slide and click on the arrow to expand the content. Now your slide is open. Add the text of your narrative into the text box labeled Content. If you want to have text and images, you will need to add several slides. If you need to add another slide, click again on Add a Slide as many times as necessary. As a general tip, in order to stay organized, you may want to give a title to your slides immediately after creating them. The name of the slide can be added on the bottom of the slide menu. These titles can be edited at any time. Here I name the first slide text and the second one photo. Over to you, Martin. Gracias. Ahora que ha construido la estructura de su historia basada en mapas, agregando pasos, deseará rellenar estos con contenido. Al crear diapositivas, y recuerde, las diapositivas son equivalentes a un cuadro de texto en PowerPoint, puede agregar contenido para cada paso de la historia basada en mapas. Las diapositivas se pueden usar para mostrar fotos, texto o videos. Recomendamos que agregue una diapositiva para cada tipo de contenido. Dentro del paso, haga clic en agregar una diapositiva y haga clic en las flechas para expandir el contenido. Ahora que su diapositiva está abierta, agregue el texto de su narrativa en el cuadro de texto etiquetado como contenido. Si desea tener texto o imágenes, deberá agregar varias diapositivas. Si necesita agregar otra diapositiva, haga clic nuevamente en agregar una diapositiva tantas veces como sea necesario. Como sugerencia general, para mantenerse organizado, puede darle título a sus diapositivas inmediatamente después de crearlas. El nombre de la diapositiva se puede agregar en la parte inferior del menú de diapositiva. Estos títulos pueden ser editados en cualquier momento. Aquí, como ustedes ya vieron, nombramos la primera diapositiva como texto y a la segunda como foto. Over to you, Mary. Merci, Martin.
Donc maintenant que vous avez construit la structure de votre story map en ajoutant des steps, vous souhaitez ajouter du contenu. En créant les slides, et rappelez-vous, les slides sont l'équivalent d'une zone de texte dans PowerPoint, vous pouvez ajouter du contenu pour chaque step de la story map. Les slides peuvent être ajoutés pour afficher des photos, du texte ou bien des vidéos. Nous vous recommandons d'ajouter une slide pour chaque type de contenu. Dans cette step, cliquez sur Add a slide, puis cliquez sur la flèche pour ouvrir le contenu. Maintenant que votre slide est ouverte, ajoutez le texte de votre story map dans la zone de texte intitulée Content. Si vous souhaitez avoir du texte et des images, vous devrez ajouter plusieurs slides. Si vous devez ajouter une autre slide, cliquez à nouveau sur Add a slide autant de fois que nécessaire. En règle générale, et pour rester organisé, vous pouvez attribuer un titre à vos slides immédiatement après leur création. Le nom de la diapositive peut être ajouté au bas du menu des slides, et ces titres peuvent être édités à tout moment. Ici, j'ai nommé la première slide texte et la deuxième photo, qui me permettra de rester organisé lorsque je gérerai le contenu de mes story maps. Now that you have created a slide and added text inside, you can set the design properties of the slide. For the text color, click on the color bar to choose the color to be applied to the text. For the background color of your slide, click on the color bar to choose the color to be applied to the background of the slide. You can also set the background opacity. Click on the number in the box and define manually the opacity between 0 and 1. And 0 is totally transparent and 1 is totally opaque. Finally, you can change the size of the text. Click on the text size number in the box and define it manually. Click regularly on Preview to visualize the changes you're making. Over to you, Martin. Ahora que han creado una diapositiva y hemos agregado texto, puede configurar las propiedades de diseño de la diapositiva. Para el color de texto, haga clic en la barra de color para elegir el color que se aplicará al texto. Para el color de fondo de su diapositiva, haga clic en la barra de color para elegir el color que se aplicará al fondo respectivo. También puede configurar la opacidad de fondo. Haga clic en el número en el cuadro y defina manualmente la opacidad entre 0 y 1, siendo 0 totalmente transparente y 1 totalmente opaco. Finalmente, puede cambiar el tamaño del texto. Haga clic en el número del tamaño del texto en el cuadro y defínalo manualmente. Haga clic regularmente en vista previa para visualizar los cambios que está realizando. Merci Martine. Maintenant que vous avez créé une slide et ajouté du texte, vous pouvez définir les propriétés de cette slide. Pour la couleur du texte, cliquez sur la barre de couleur pour choisir la couleur à appliquer au texte. Pour la couleur de fond de votre slide, pareil, cliquez sur la barre de couleur pour choisir la couleur à appliquer. Vous pouvez également définir l'opacité de l'arrière-plan. Cliquez sur le nombre dans la case et définissez manuellement l'opacité comprise entre 0 et 1. Et 0 est totalement transparent et 1 totalement opaque. Enfin, vous pouvez modifier la taille du texte. Cliquez sur le nombre de la taille du texte dans la zone et modifiez-le manuellement. Cliquez régulièrement sur Aperçu pour visualiser les modifications que vous apportez à votre story map. Now that you have set the properties of your slide, the next thing to do is to position the slide on your screen. This is the chance to organize your text and photos as you would like to ensure that your step is visually appealing. To position the slide, scroll inside the slide to Slide Class. Click on the button Add a Class to set the position of the slide. Then click on the Name box and select the predefined placement of your choice. You have a selection of already predefined positions that you can select and combine. Don't hesitate to test each of the predefined positions. Once you're familiar with this concept, arranging the slides on your screen will become very easy. Here I choose to select the position on half left. Over to you, Martin. Muchas gracias, Marian. Ahora que hemos configurado las propiedades de su diapositiva, lo siguiente que debe hacer es colocar esta diapositiva en su pantalla. Esta es su oportunidad de organizar su texto y fotos como desee y asegurarse de que su paso sea visualmente atractivo. Para posicionar la diapositiva, desplácese dentro de la diapositiva hasta Clases. Haga clic en el botón Agregar una clase para agregar una clase para establecer la posición. Haga clic en el cuadro Nombre y seleccione la ubicación predefinida de su elección. Tiene una selección de posiciones ya predefinidas que puede seleccionar y combinar para colocar la diapositiva donde desee. No dude en probar cada una de las posiciones predefinidas.
Una vez que esté familiarizado con este concepto, organizar las diapositivas en su pantalla será muy fácil. Aquí hemos elegido la posición que corresponde a mitad izquierda. Over to you, Marion. Merci Martine. Donc maintenant que vous avez défini les propriétés de votre slide, vous devez maintenant positionner cette slide sur votre écran. C'est là que vous avez offert la possibilité d'organiser votre texte et vos photos comme vous le souhaitez et de vous assurer que le résultat vous plaira visuellement. Pour positionner la slide, faites défiler le menu jusqu'à Slide Class. Cliquez sur le bouton Add Class pour ajouter une classe afin de définir la position de la diapositive. Cliquez sur la case contenant la classe et sélectionnez l'emplacement de votre choix. Vous avez une sélection de positions déjà prédéfinies que vous pouvez sélectionner et combiner pour positionner la diapositive à l'endroit souhaité. N'hésitez pas à tester chacun des emplacements prédéfinis. Une fois que vous maîtriserez ce concept, il deviendra très facile de positionner les slides sur votre écran. Ici, je choisis de sélectionner la position Half Left, qui correspond à la moitié gauche de l'écran. Then, if you would like to position your slides somewhere outside of the predefined options, you can create a new placement by combining existing predefined positions. For instance, add a new class by clicking again on Add Class, and select the other placement needed to create the placement of your choice. Here, I select Half Top. Since the first class I selected was Half Left, the result of the combination positions of the slide will be the top left corner of the screen. Over to you, Martin. Gracias. Si desea colocar su diapositiva en algún lugar fuera de las opciones predefinidas, puede crear una nueva colocación mediante la combinación de posiciones predefinidas existentes. Por ejemplo, agregue una nueva y el resultado de esta combinación posiciona la diapositiva en la esquina supérieur izquierda de la pantalla. Over to you, Mary. Maintenant, si vous souhaitez positionner votre slide en dehors des emplacements prédéfinis, vous pouvez créer un nouvel emplacement en combinant des propositions existantes. Par exemple, ajouter une requis pour créer l'emplacement de votre choix. Ici, par exemple, je sélectionne Half Top, donc la partie supérieure de l'écran, et comme la première classe que j'avais sélectionnée était moitié gauche, le résultat de cette combinaison positionne la diapositive sur le coin situé en haut à gauche de mon écran, comme vous pouvez le voir. Now that you have inserted your slides and positioned them on the step, you can perform the final edits for your slide. Click on the Edit button, which is the blue button located on the top right corner of the screen. Move the mouse over the slide and the red framework with a highlighted background appears. If the red framework doesn't appear around your text, it means that your slide is hidden by another slide. So go back to the configuration window and click on the arrow to modify the order of the slides. Click on the text inside the framework and edit the text using the edit box that popped on the left side of the screen. Several styles and edits are available. By clicking on the button H1, H2, H3, etc., you can determine the size of the text. The button Quotes generates a pre-formatted style for quotation, and the button Superior-Inferior generates a pre-formatted style for code. You can also determine the alignment, like left, centered, right, of the text, and add bullet points to the text. As an important reminder, note that apart from the italic and bold modes, the styles are applicable to the paragraph containing the content, meaning style apply to the entire paragraph. If you want to set different styles to different parts of the text, you will need to split the paragraph into several sections by pressing Enter. When done with editing, click on the green button located on the top right corner of the screen to save the changes and return to the story map creation. Over to you, Martin. Gracias, Marion. Ahora que ha insertado sus diapositivas y las ha colocado en el paso, puede realizar las ediciones finales de su diapositiva. Haga clic en el botón Editar, el botón azul ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Mueva el ratón sobre la diapositiva. Aparece un marco rojo con un fondo resaltado. Si el marco rojo no aparece alrededor de su texto, significa que su diapositiva está oculta por otra. Regrese a la ventana de configuración y haga clic en la flecha para modificar el orden de las diapositivas.
Haga clic en el texto dentro de este marco y edite el texto usando el cuadro de edición que se desplegó en el lado izquierdo de la pantalla. Hay varios estilos y ediciones disponibles. Al hacer clic en el botón H1, H2, H3, etc., estilos de encabezado, y P, estilo del párrafo normal, puede determinar el tamaño del texto. El botón comillas genera un estilo preformateado para las citas. El botón que parece menor que, mayor que, genera un estilo preformateado para el código. También puede determinar la alineación, izquierda, centrada, derecha del texto y agregar puntos para viñetas al texto. Como recordatorio importante, tenga en cuenta que aparte de los modos cursiva y negrita, los estilos son aplicables al párrafo que contiene el contenido, lo que significa que los estilos se aplicarán a todo el párrafo. Si desea configurar diferentes estilos para diferentes partes del texto, tendrá que dividir el párrafo en varias secciones presionando Intro. Cuando haya terminado de editar, haga clic en el botón verde ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla para guardar los cambios y volver à la création de la historia basada en mapas. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc maintenant que vous avez vos slides et que vous les avez positionnés, vous pouvez effectuer les dernières modifications. Cliquez sur le bouton Modifier, qui est le bouton bleu situé dans le coin supérieur droit. Déplacez la souris sur la slide et un cadre rouge avec un arrière-plan en surbrillance va apparaître. Si le cadre rouge n'apparaît pas autour de votre texte, ça signifie que votre diapositive est masquée en fait par une autre diapositive. Donc retournez à la fenêtre de configuration et cliquez sur la flèche pour modifier l'ordre d'apparition des slides si nécessaire. Cliquez à l'intérieur de ce cadre et modifiez le texte à l'aide du petit menu d'édition qui va apparaître. Plusieurs styles sont disponibles. En cliquant sur les boutons H1, H2, H3, etc., vous pouvez déterminer la taille du texte. Le bouton des guillemets va générer un style préformaté pour les citations. Le bouton supérieur et inférieur va générer un style préformaté pour le code. Vous pouvez également déterminer l'alignement à gauche, au centre, à droite, etc. du texte et ajouter des puces au texte. Comme rappel important, notez que mis à part les modes italique et gras, les styles sont applicables aux paragraphes contenant votre texte, ce qui signifie que les styles s'appliquent à tout le paragraphe. Si vous souhaitez définir différents styles pour différentes parties du texte, vous devez diviser le paragraphe en plusieurs sections en appuyant tout simplement sur Entrée. Une fois que les modifications sont terminées, cliquez sur le bouton vert situé dans le coin supérieur droit de l'écran pour enregistrer les modifications et revenir à la création de la story map. So far, I showed you how to add text and edit text, but you may have multimedia content you would like to add as well. So to add photo, add a new slide that will contain your photo. And here I already created the photo slide that I will just position here. Then click on the edit button and click inside the framework and click on the image button in the edit box. Choose a photo from your computer and click on insert. You can also fine-tune the location of your image on the screen. Click on the image button located on the bottom left corner of the screen, the purple button, and select the placement of your choice. By enabling the image cover function, the photo will be displayed across the entire class. Over to you, Martin. Gracias. Hasta ahora le hemos mostrado cómo agregar y editar texto, pero es posible que también tenga contenido multimedia que le gustaría agregar. Para agregar una foto, agregue una nueva diapositiva que contenga su foto. Aquí ya creamos la diapositiva de foto. Clic en el botón de edición. Haga clic dentro de este marco y haga clic en el botón imagen en el cuadro de edición. Elija una foto de su computadora y haga clic en insertar. También puede ajustar la ubicación de su imagen en la pantalla. Haga clic en el botón IMG ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Seleccione la ubicación de su elección. Al habilitar la función cubierta de imagen o image cover, la foto se mostrará en toda la clase. Over to you, Mary. Jusqu'à présent, je vous avais montré comment ajouter et modifier du texte, mais vous pouvez également ajouter du contenu multimédia. Donc, pour ajouter une photo, il faut d'abord ajouter une nouvelle slide qui contiendra votre photo. Ici, je l'ai déjà créée et je me contente juste de la positionner dans le coin en bas à gauche de l'écran. Puis, cliquez sur le bouton Édition, cliquez à l'intérieur du cadre et cliquez sur le bouton Image dans le petit menu d'édition. Choisissez une photo de votre ordinateur.
et cliquez sur Insérer. Vous pouvez également ajuster l'emplacement de votre image sur l'écran en cliquant sur le bouton Image, le bouton violet, situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, et sélectionner l'emplacement de votre choix. En activant la fonction Image Cover, la photo sera affichée en plein écran dans la slide que vous avez sélectionnée. Concerning videos, to insert videos, it is the same process, but you simply have to select Video button instead of the image one. So click inside the framework and click on the Video button in the edit box. Paste the link of a video in the URL box and click on Insert. Over to you, Martin. Gracias. Para insertar videos es el mismo proceso, pero seleccione el botón video en lugar del botón imagen. Haga clic dentro del marco y haga clic en el botón video en el cuadro de edición. Pegue el enlace de un video en el cuadro de URL y luego haga clic en insertar. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc, pour insérer des vidéos, il s'agit du même processus, mais il faut simplement sélectionner le bouton vidéo au lieu du bouton image. Donc, cliquez à l'intérieur du cadre et cliquez sur le bouton vidéo dans la zone d'édition. Collez le lien d'une vidéo dans la case URL et cliquez sur Insérer. Donc là, par exemple, à l'écran, on clique sur le bouton vidéo. On va aller chercher le lien d'une vidéo YouTube qu'on va ajouter dans le cadre et on clique sur Insérer. Et quand vous validez le menu, la vidéo sera dans la slide que vous avez choisie. For both all slides, whether text, videos, or photos, you can create a new placement by combining the existing positions. This is a way of fine-tuning the position of the video or the photo. For example, margin top 5%, insert a small margin on the top of the element. Margin right 5%, insert a small margin on the right of the element that you inserted, etc., etc. I won't go through all the positions here, but don't hesitate to test each of them. Again, once you're familiar with this concept, positioning the photos and videos in the story map will become very easy. Over to you, Martin. Para todas las diapositivas, ya sea de texto, foto, video, puede crear una nueva ubicación combinando las posiciones existentes. Esta es una forma de ajustar la posición de la diapositiva. Cuando estamos hablando de margen superior 5%, esto inserta un pequeño margen en la parte superior del elemento, ya sea texto, foto, video que se inserte. Margen derecho 5%, lo mismo en la parte derecha del elemento, texto, foto, video que se inserte, etc. No vamos a repasar todas las posiciones aquí, pero no duden en probar cada una de ellas. Una vez más, una vez que esté familiarizado con estos conceptos, colocar las fotos y los videos será muy fácil. Over to you, Matt. Merci, Martine. Donc, pour les diapositives contenant des photos, des vidéos, etc., vous pouvez créer un nouvel emplacement en combinant des propositions existantes. Si vous cliquez sur le bouton violet, vous pouvez cliquer sur plusieurs catégories de positions. Par exemple, marge supérieure 5% va insérer une petite marge au-dessus du contenu de votre slide. Pareil, marge right, donc droite à 5%, va insérer une petite marge à droite du contenu de votre slide, etc., etc. Je ne vais pas montrer toutes les options ici parce que ce serait un peu long, mais n'hésitez pas chez vous à tester chacune des positions qui sont proposées. Une fois que vous serez familiarisé avec ce concept, le positionnement des photos et des vidéos deviendra assez facile. So now that you have the content of your story edited and set, the next step is to add spatial data or maps that you have uploaded or that are publicly available in the UN Biodiversity Lab. The data layers that you integrate into your story map are listed under the icon Views, as you can see in the story map design menu. For each step of the story map, you have the possibility to activate one or more layers. Inside the step, click on Add a View to activate the view and click on the arrow Expand. Click on the View box and select the view to be displayed. You can also choose to show several views at the same time. Click again on the button Add View and add as many views as you want. You can delete a selected view by clicking on the cross. Over to you, Martin. Gracias. Estoy seguro que esta es la parte que más les va a gustar. Ahora que ya tenemos el contenido de su historia editado y configurado, el siguiente paso es agregar datos espaciales o mapas que haya cargado o que estén disponibles públicamente en el UN Biodiversity Lab. Las
capas de datos que puede integrar en su historia basada en mapas se enumeran bajo el icono de vistas, en el menú de diseño de la historia basada en mapas. Para cada paso de la historia basada en mapas, tiene la posibilidad de activar una o más capas de datos. Dentro del paso, haga clic en el botón Agregar vista para activar una vista y haga clic en la flecha para expandir. Haga clic en el cuadro Ver y seleccione la vista que se mostrará. También puede elegir mostrar varias vistas al mismo tiempo. Haga clic nuevamente en el botón Agregar vista y agregue tantas vistas como desee. Puede eliminar una vista seleccionando la X. Over to you, Mary. Merci Marcel. Maintenant que le contenu de votre story map est édité et défini, l'étape suivante va consister à ajouter les données spatiales de votre projet ou qui sont disponibles publiquement dans le Biodiversity Lab. Les données que vous pouvez intégrer dans votre story map sont répertoriées sous l'icône Vue dans le menu principal de la story map. Pour chaque étape de votre story map, vous avez la possibilité d'activer une ou plusieurs couches de données. Cliquez sur le bouton Add a View pour activer une vue et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu. Cliquez sur la case de la vue et sélectionnez la vue à afficher. Vous pouvez également choisir d'afficher plusieurs vues en même temps. Cliquez simplement sur Ajouter une vue et ajoutez autant de vues que vous le souhaitez. Vous pouvez supprimer également une vue sélectionnée en cliquant sur la croix de la vue que vous avez sélectionnée. Par exemple, ici, nous allons sélectionner la deuxième vue des Hotspots Biodiversity. Et si on clique sur Aperçu, on se rend compte qu'il y a deux couches de données à l'écran, les points chauds de biodiversité ainsi que les Protected Areas. Now that you have the data layers on your step, you need to position the map to visualize the data on the best way. The default setting of the geographic coordinates of the map is set on 0, 0, 0 and will display the entire world map. If you want to display a specific area, for example, South America, you must manually select the position of the map that you want to show the data. To do so, click on the lock icon here to unlock the map. With your mouse, you can now zoom in, zoom out, and move the map as much as you want. Click again on the lock icon to lock back the map. And now we want to be sure that the geographic coordinates of the map that appear on the step correlate with the position of the map. So just click on update using current map parameters in position of the map, and it will automatically update the position. I'm sorry, I think we have someone with an open microphone. Maybe Martin, is that you? Is it better now? Yes, thank you very much. So now that you updated using updating using current map parameters, the geographic coordinates of your map appear automatically in the text boxes and the map is updated. Over to you, Martín. Gracias. Ahora que tenemos la capa de datos en el paso, debe posicionar el mapa para visualizar los datos de la mejor manera. La configuración predeterminada de las coordenadas geográficas en el mapa es 000, mostrando el mapa del mundo entero. Si desea mostrar un área específica, por ejemplo, Sudamérica, debe seleccionar manualmente la posición del mapa para mostrar sus datos. Para hacerlo, haga clic en el icono del candado, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla para desbloquear el mapa. Con el ratón, ahora puede acercar, alejar y mover el mapa todo lo que desee. Haga clic nuevamente en el icono del candado para bloquear el mapa. Ahora queremos asegurarnos de que las coordenadas geográficas del mapa que aparecen en el paso se correlacionan con la posición del mapa que acaba de seleccionar. Vaya a posición del mapa y haga clic en el icono de las flechas dobles, actualizar, utilizando los parámetros actuales del mapa. Las coordenadas geográficas de su mapa aparecen automáticamente en los cuadros de texto. Over to you, Mary. Merci, Martin. Maintenant que vous avez sélectionné les données à montrer dans votre step, vous devez positionner la carte pour visualiser les données de la meilleure façon. Les paramètres par défaut des coordonnées géographiques de votre carte sont réglés sur 0, 0, 0, c'est-à-dire sur l'affichage de la carte du monde entier. Si vous souhaitez afficher une zone spécifique, par exemple l'Amérique du Sud, vous devez sélectionner manuellement la position de la carte pour afficher vos données. Cliquez sur l'icône représentant un cadenas, qui est situé dans le coin supérieur gauche de l'écran, pour déverrouiller la carte. Ensuite, avec la souris, vous pouvez maintenant zoomer, dézoomer et déplacer la carte autant que vous le souhaitez.
Une fois que la position de la carte vous convient, cliquez à nouveau sur l'icône de cadenas pour verrouiller la carte. Nous voulons maintenant nous assurer que les coordonnées géographiques de la carte qui apparaissent sur la step correspondent à la position de la carte que vous venez juste de sélectionner. Donc pour faire ça, allez dans Position de la carte et cliquez sur l'icône en forme de double flèche qui dit Mettre à jour en utilisant les paramètres actuels de la carte. Et en cliquant sur ce bouton, ça va updater les coordonnées géographiques de votre carte qui vont apparaître automatiquement dans les zones de texte. So concerning the final functionality of the story map, it's called the map animation. It allows you to select the transition from one step to the next step of a story map. You can select different type of map animation, like jumping from one step to another, or flying to one step to another with a movement of camera. Here, I choose the method flying to. It is important to note that the settings you select apply to how you get to the current step. In other words, to customize the transition from the first step to the second step, you will need to edit the map animation of the step 2. That's why I'm updating right now the map animation of the slide 2 about Haiti. You can also choose the animation duration, which is the time it takes for the transition in milliseconds. Thus, 1000 milliseconds are just 1 second. Here, I choose to have 3000 milliseconds, which is 3 seconds transition. Over to you, Martín. Vamos a hablar de la animación del mapa. Esta funcionalidad final le permite seleccionar la transición de un paso al siguiente de una historia basada en mapas. Como ya lo dijimos, se llama la animación del mapa. Puede seleccionar diferentes tipos de animaciones de mapas, como saltar de un paso a otro o volar de un paso a otro con movimiento de la cámara. Aquí hemos elegido el método volar a. Es importante tener en cuenta que la configuración que seleccionamos se aplica a cómo llegar al paso actual. En otras palabras, para personalizar la transición del primer al segundo paso, deberá editar la configuración de la animación del mapa en el paso 2. También puede elegir la duración de la animación, que es el tiempo que tarda la transición en milisegundos. Así, 1000 milisegundos son 1 segundos, y aquí elegimos tener una transición de 3000 milisegundos, que representan 3 segundos. Over to you, Marie. Merci, Martine. Une dernière fonctionnalité de l'outil StoryMap va vous permettre de sélectionner la transition d'une étape à l'autre de la StoryMap. C'est ce qu'on appelle animer la carte. Vous pouvez sélectionner différents types d'animations, comme sauter d'une étape à l'autre ou voler d'une étape à l'autre avec un mouvement de caméra, par exemple. Ici, j'ai choisi la méthode de voler d'une étape à l'autre. Il est important de noter que les paramètres que vous allez sélectionner s'appliquent à la manière dont vous allez accéder à l'étape à laquelle vous êtes. En d'autres termes, pour personnaliser la transition de la première à la deuxième étape de votre StoryMap, vous devez modifier le paramètre d'animation de la carte à l'étape 2. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de modifier les paramètres de l'animation de la carte dans la step d'Haïti parce que je souhaite aller à Haïti. Vous pouvez également choisir la durée de l'animation qui correspond au temps nécessaire à la transition en millisecondes. Ainsi, 1000 millisecondes sont 1 seconde. Ici, je choisis une transition de 3 secondes, ce qui indiquera un mouvement de caméra qui va voler de la vue Amérique du Sud à Haïti en 3 secondes. So now that the StoryMap is built and ready to be viewed, after saving and closing the StoryMap design menu, you can play it by clicking on the play button in the list of view, which is located on the bottom of the menu, just here. Over to you, Martin. Ahora la historia basada en mapas está construida y lista para ser vista. Después de guardar y cerrar el menú de diseño de historia basada en mapas, puede visualizar la presentación haciendo clic en el botón de reproducción en la lista de vistas. Justo es el botón que vamos a ver ahora. Ahí. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc maintenant, votre StoryMap est construite et prête à être visualisée. Après avoir enregistré et fermé le menu principal de la StoryMap, vous allez pouvoir visualiser votre StoryMap en cliquant sur le bouton de lecture situé au bas de votre vue dans le menu principal, c'est-à-dire ce bouton Play là, qui indique lire le récit. Now you may want to share the StoryMap with other members of your national project. To share the StoryMap, click on the Share button in the View menu
this one, and a window with all the sharing possibilities will pop up. You can choose to add another project you're part of in which story map will be visible. You can also simply generate a link to share the view of your choice, and in the case, just the story map. If you're sharing a link with users outside the project, just make sure your story map is set to public in the configuration window, which is accessible by clicking on the pen-shaped button. Otherwise, they will only see the Mapx home screen with a blank menu. Copy this link to share the story map via email or social media. Over to you, Martin. Es posible que deseen compartir la historia basada en mapas con otros miembros de su proyecto nacional. Para compartir la historia basada en mapas, haga clic en el botón compartir en el menú de visualización y aparecerá una ventana con todas las posibilidades para hacerlo. Puede elegir agregar otro proyecto del que forme parte en el que la historia basada en mapas esté visible. Puede simplemente generar un enlace también para compartir la vista de su elección, en este caso su historia basada en mapas. Si está compartiendo un enlace con los usuarios fuera del proyecto, asegúrese de que su historia basada en mapas esté configurada como pública en la ventana configuración, accesible haciendo clic en el botón con forma de bolígrafo. De lo contrario, solo verán la pantalla de inicio de Mapx con un menú en blanco. Copie este enlace para compartir el mapa, la historia basada en mapas por correo electrónico o redes sociales. Over to you, Marion. Merci, Martine. Donc, une fois que vous aurez fini de créer votre story map, vous voudrez peut-être la partager avec d'autres membres de votre projet national. Pour partager une story map, cliquez sur le bouton « Partager » dans le menu principal de votre vue et cette fenêtre contenant toutes les possibilités de partage va apparaître. Vous pouvez choisir d'ajouter un autre projet dans lequel la story map sera visible, mais vous pouvez également simplement générer un lien pour partager la vue de votre choix et dans ce cas, votre story map. Si vous partagez un lien avec des utilisateurs extérieurs à votre projet, assurez-vous que les droits d'accès de votre story map sont définis sur Public. Dans le menu de configuration, vous pouvez changer les droits d'accès en cliquant sur le bouton en forme de stylo qu'on vous a montré précédemment. Parce que si cette story map n'est pas définie sur Public, les utilisateurs extérieurs à votre projet ne verront que l'écran d'accueil de la plateforme Mapx avec un menu vide. Donc, copiez ce lien pour partager la carte de la story map et après partagez-le par courrier électronique ou via les médias sociaux. Finally, if you would like to delete the story map, you can do so by clicking on the small bin icon in the list of the views. A window will pop up where you will need to confirm the removal of the story map. Over to you, Martin. Gracias. Finalmente, si usted desea eliminar la historia basada en mapas, puede hacerlo haciendo clic en el icono de un pequeño contenedor o bote en la lista de vistas. Aparecerá una ventana emergente donde deberá confirmar la eliminación de la historia basada en mapas. Merci, Martine. Enfin, la dernière étape, si vous souhaitez supprimer votre story map de votre projet, vous pouvez le faire en cliquant sur la petite icône qui représente une corbeille dans la liste des vues. Une fenêtre va s'ouvrir et vous devrez confirmer si oui ou non vous souhaitez supprimer la story map, comme ceci. So now you know how to create a story map. So this is time for the question and answer session. So are there any questions? Over to you, Martin. Bueno, ya sabemos cómo crear una historia basada en mapas y estaremos entrando a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, adelante con sus preguntas. Donc maintenant, vous savez comment créer une story map. C'est le moment de la session de questions et réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via chat ou en levant votre main dans le menu virtuel. Thank you, Marion and Martin. I just want to remember everybody that you can just send your question through the questions tab in the control panel, or click on the small icon on a hand. Then we will be able to see if you want to talk through the microphone. So for now, we have a question that I'm going to read. Okay, if I create a story map to share my country's work and want to submit it to be showcased under the success stories, how do I do this?
So I just want to translate, Marion, if you want to translate, please. Sí, Diego, claro. Dame un segundo, por favor. Entonces, una de las primeras preguntas es si creo una historia basada en mapas para compartir el trabajo de mi país y quiero que esa historia se muestre bajo, digamos, la parte de historia de éxitos en el sitio, en la plataforma del UN Biodiversity Lab. ¿Cómo hago esto? Over to you, Mary. I'm sorry, Martin. I'm sorry, Martin. I just had a technical issue, which is fixed now. Could you please repeat the question? Yeah, for sure. It's about how to, if I create a story map to share my country's work, and I want to submit it to be showcased under the success stories part, how do I do this? Ok. Donc, nous avons une question d'un de nos auditeurs qui demande si quelqu'un dans un projet national crée une story map, comment faire pour que cette story map soit visible dans la page Success Stories du UN Biodiversity Lab? Martin, did you already answer that question in English? Sorry. No, not yet. So, okay. No, please, Marion, I know you are able to answer this question. So yeah. Go first in English. Thank you. Okay, perfect. Thank you. So if you just created a story map in your national project and you would like to see it appearing in the page of the success stories, what you have to do is to submit a form, which is available on the UN Biodiversity Lab, to propose your story map to be visible in the success stories page. Then the team of the UN Biodiversity Lab will review the content, let's say, and add it, if possible, on the success stories page. Over to you, Martin. Thank you. And just to add that, maybe you ask for additional data, and once you review the success story, right? So there's also a form to submit new data for the UN Biodiversity Lab. These are two separate forms, let's say. No, I mean complementary information for the story that's a success story. Is that correct? Yes. Sorry, that's a good part of the answer that I forgot to mention. If the story map, sorry, I've been asked to share my screen. I don't see anything. Do you see something? Sí, estamos en la diapositiva del glosario. Todavía no se muestra. Sorry. Yes, but I cannot. Sorry, it seems that the application is blocked. Could you please? Yeah, I can share my screen. Could you please share your screen? Continue answering. Frozen on my side. Yeah, I can share my screen. Just continue your. Yeah, sorry. So I was saying that once you submit the form to ask to share your story map in the success story page, the team of the UN Biodiversity Lab should contact you later on, first to review the story map, but then also to ask further information about the context of your project, of your story map, etc. Because on the success story page of the UN Biodiversity Lab, there is the story map, but also some further contextualization information around your story itself. Over to you for the Spanish version. Yeah, for sure. Gracias, Mario. La respuesta es, si ustedes quieren que su historia basada en mapas, su historia aparezca bajo la sección Historias de éxito en la plataforma del UN Biodiversity Lab, hay una forma que habrá que llenar, después de la cual el equipo del UN Biodiversity Lab la revisa y digamos, solicita si hace falta más información complementaria y después de eso se comparte en esta sección. Lo último que comentamos es que para que la historia basada en mapas también aparezca en esta sección, ustedes deberán proporcionar información complementaria del proyecto que también aparece, digamos,
previo a la historia basada en mapas dentro de la plataforma. Entonces se les requerirá probablemente una introducción, algún material complementario que podamos mostrar en esa sección. Over to you, Marion, for the French part. Merci Martine. Et désolé pour le temps d'attente pour la version française, nous avons eu quelques petits problèmes techniques en anglais. Donc, juste pour rappeler rapidement la question, parce que c'était il y a longtemps maintenant, si vous créez une story map dans votre projet public, dans votre projet national, comment faire pour que cette story map apparaisse dans l'onglet Success Stories du UN Biodiversity Lab. Donc, pour ça, vous pouvez contacter l'équipe de UN Biodiversity Lab en soumettant un formulaire qui est disponible dans le UN Biodiversity Lab et on va partager le lien vers ce formulaire. Et ce formulaire va contenir donc la story map que vous voulez partager, des détails, etc. Ensuite, une fois que vous aurez soumis ce formulaire, l'équipe du UN Biodiversity Lab prendra contact avec vous et va revoir la story map pour valider. Et une fois que la story map a été validée, en fait, il faudrait prendre contact avec vous, avec votre équipe, pour obtenir des informations complémentaires autour de la story map, par exemple des informations sur le projet, etc. Parce que dans le UN Biodiversity Lab, sur la page Success Stories, il n'y a pas seulement la story map toute seule, mais il y a aussi toute une contextualisation autour du projet, on va dire, de votre story map. Donc, des informations par rapport au pays, aux problèmes, etc. Et donc, ces informations, il faudra qu'on y ait accès pour pouvoir avoir la page complète de Success Story. Over to you. Thank you, Marion and Martin. We have 4 more questions from now, 2 in English, 1 in French, and 1 in Spanish. So I'm going to read the English, then you will be able to translate these questions and answer. And then Martin, if you can help me out with the Spanish and Marion with the French, I would thank you very much. So I'm going to first with the first one. How do you integrate a story in the 6R? By Golam Sarwar. Thank you. I get that. I first answer in English, then I turn to Spanish, and then go over to Marion. So by now, there is no place at the CBD online reporting tool for integrating videos or kind of these story map presentations, and they are more adequate for communicating the results of the 6R with your stakeholders. Our suggestion is that the story maps is a tool that it's more think on how to communicate the results of the 6R with your stakeholders after the process or when there is an ongoing process. But it was not thought to be an integral part of the 6R by itself. However, we will consult the study secretariat in case they could add some functionality to the CBD online reporting tool to add these story maps. But at the moment, it is not possible. It's more for communicating the results with your stakeholders and your general public. La pregunta es cómo podemos integrar las historias basadas en mapas en el 6º Informe Nacional, y la respuesta es que al momento en la herramienta en línea de CBD para los informes nacionales no es posible subir las historias basadas en mapas, que es más una presentación tipo video. Las historias basadas en mapas están pensadas mucho más como una herramienta de comunicación con sus interesados directos y para transmitir los resultados del 6º Informe Nacional, que para ser, digamos, una parte integral del informe. Sin embargo, vamos a consultar esto también con el secretario del CBD para ver si es posible o no agregar algún tipo de funcionalidad a fin de subir estas historias basadas en mapas a la herramienta en línea para informes en línea del CBD. Pero al momento esto no es posible. Over to you, Mary. Merci Martine pour la traduction en anglais et en espagnol. Donc, la première question était la suivante. Comment est-ce qu'on peut intégrer les story maps dans le 6e rapport national? Donc, en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut intégrer les vidéos, ni dans le 6e rapport national, ni dans l'outil en ligne de la Convention sur la diversité biologique. Les story maps étaient plus pensés comme un outil de communication pour communiquer les résultats de votre 6e rapport national
avec, par exemple, vos partenaires, les parties prenantes de vos projets, etc., après le processus entier du 6e rapport national. En revanche, il pourrait être intéressant de contacter les personnes en charge de l'outil en ligne de la Convention sur la diversité biologique pour ajouter la possibilité, effectivement, d'avoir les story maps disponibles sur cet outil-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on vous tiendra au courant si jamais il y a des discussions amorcées en ce sens-là. Over to you. The next question is in Spanish, Martin. So if you have it in your list, please go ahead. Yeah, I have it, and I can do it first in English and then the Spanish, and go over to Marion for her suggestion. Perfect. So in English is how to add or how to integrate and make evident the copyrights, or you know, how to refer to the sources in videos or images that we're going to share at the story maps. En español, cómo hago evidentes, como evidencio los derechos de autor en videos o imágenes que se compartan en las historias basadas en mapas. Over to you, Marion, for the response. Thank you. So what I'm going to do, I'm just going to translate first the question in French, and then I will answer in English so that you can, I will answer, sorry, in English and French, and then you can translate maybe everything in Spanish. For sure. Donc la question était la suivante: comment intégrer dans les story maps les références par exemple aux droits de copyright, etc., du contenu, des vidéos, et de tout le contenu qui est ajouté dans les story maps. Donc je vais d'abord répondre en anglais, ensuite je vais répondre en français, et mon collègue Martine fera la traduction en espagnol. So actually it's a very good question because it's very essential that all the content that you're adding is being properly cited and referenced. So there is no, let's say, special tool to add that, but as it is very important that you add the proper copyrights, what we do usually is that we add as text the reference to the copyrights in the step of your story map. And actually in the little edition menu, the one that you access by clicking on the blue pen, there is the possibility to add an hyperlink. So maybe what is good to do is to insert a copyright reference in the story map and to click on this hyperlink button that will send directly to the original website or the original content that you took the information from. I'm just going to translate that in French maybe first. Yeah, please. Marion, are you speaking? Oh, sorry. Again, I muted my microphone accidentally. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. La question sur les copyrights, c'est comment citer, etc. Donc, ça arrive assez souvent qu'on doive citer l'origine des sources, l'origine des données, l'origine des photos, etc. Il n'y a pas d'outil particulier dans l'outil StoryMap pour faire ça. En revanche, c'est important de l'ajouter en tant que texte, en fait, dans la StoryMap. Donc, vous pouvez le faire soit au fur et à mesure que vous ajoutez les steps, les slides, etc., ou vous pouvez le faire tout à la fin. Mais ce que vous pouvez faire et qui est possible de faire dans l'outil StoryMap, c'est d'écrire, par exemple, les copyrights de votre photo et d'ajouter un lien hyperlink vers le site original, on va dire, ou le site web d'où vous tenez les informations. Dans le petit menu que vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton bleu, là où vous offre la possibilité d'éditer le texte, etc., vous avez la possibilité d'ajouter des hyperlinks, des liens Internet vers un site. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est référencer les copyrights de votre contenu et d'ajouter l'hyperlink direct vers le site web, on va dire, ou la plateforme d'où vous tenez les informations. Over to you, Martin, for the Spanish version, and please feel free to flag me if you need a reminder in English, something like that. Yeah, for sure. Gracias, Marian. Es una excelente pregunta y en primer lugar la recomendación es que todo lo que ustedes pues coloquen en sus historias basadas en mapas tiene que estar propiamente citado o referenciado, como lo hacemos normalmente en
equipo es que agregamos texto, digamos, agregamos un cuadro de texto para hacer las citas o las referencias apropiadas. Pero también está la opción de agregar una liga al sitio web, que es el origen de los datos, si es el caso, las imágenes o de los videos, y este se puede agregar con el botón azul en el menú de edición para poder agregar el hiperlink al que puedan acceder y que puedan estar viendo ellos exactamente de dónde es el origen de las imágenes o videos que están ustedes utilizando en las historias basadas en mapas. Over to you, Diego. Gracias, Martin. Thank you, Marion. Next question is in French, so I'm going to ask Marion to translate to English, then French, and Martin can translate it in Spanish. Thank you. Ok. Alors, la question d'abord en français. La première question est quel est le système de coordonnées de référence qui est à utiliser pour ajouter les données? Et ensuite, est-ce que c'est possible d'imprimer le résultat de la story map en PDF? So in English, the question is, what is the coordinate system that is required to add data in the story map? And second, is it possible to print the outputs of the story map by PDF? Over to you for the Spanish. Gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es el sistema de coordenadas que se requiere para insertar las capas para las historias basadas en mapas? Y la segunda es que si es posible imprimir los resultados de la historia basada en mapas en PDF. Come to you, Mary. Yes, please go ahead. No, I'm just wanted to let you know, everybody in the room, that we have also Antonio Benvenuti, who is our specialist in this matter. So just want to let you know that he can also answer this question. Antonio, as you prefer, I can also answer that question if you want. Hi, Marion. Yeah, please go ahead. Okay. So I'm going to answer first in English and then in French. Antonio, could you please mute your microphone? Okay, perfect. Thank you. So to answer the first part of the question about the system of coordinates required for the data, the coordinates of reference is WGS84 or EPSG 4326, which is the let's say coordinate system of reference. And then for the second part of the question, so far, no, it's not possible to print the outcome of your story map by PDF. That's actually a very good remark. If you have other remarks like that or potential suggestions, we are very happy to hear them from you. And you can also maybe suggest on the email address of support@unbioslab.org. If you would like to print the output of your story map, for the moment, what you will need to do is to actually take screenshots and then generate them as PDF. So I'm just going to translate this in French and then over to you in Spanish. Concernant la première partie de la question à propos du système de coordonnées de référence, donc les données que vous pouvez ajouter dans les story maps doivent être dans le système de coordonnées de référence WGS84 ou EPSG 4326, qui est le système de coordonnées de référence de base pour les données qu'on utilise dans le UN Biodiversity Lab. Concernant la deuxième partie de la question, qui consistait à demander est-ce que c'était possible d'imprimer le résultat de votre story map en PDF, ou de générer en tout cas des PDF, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais en fait, c'est une bonne suggestion. Et si vous avez d'autres suggestions de ce type-là, à propos de comment améliorer l'outil, les fonctionnalités, etc., n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse email de soutien, qui est support@unbioslab.org. Mais pour l'instant, si vous voulez imprimer ou générer en PDF le résultat de votre story map, en fait, il va falloir faire des screenshots et des captures d'écran, pardon, et ensuite les générer en PDF, pardon. Over to you, Martin. Gracias, Mario. Respecto a la primera pregunta,
único sistema de coordenadas que se soporta actualmente en la plataforma es el WGS84, también conocido como el PSG 4326, que es el sistema de coordenadas de referencia. Con relación a la pregunta 2, al momento no es posible guardar en PDF la historia basada en mapas. Es una excelente sugerencia, nos la llevamos de tarea. También les pedimos que cualquier otra sugerencia que tengan nos la hagan llegar al correo soporte@unbiodiversitylab.org. Y bueno, esta plataforma mejorará, irá incrementando sus funcionalidades a la medida en la que tengamos esta interacción con ustedes. Una sugerencia al momento para resolver esto es que hagan capturas de pantalla de cada uno de los pasos de su presentación y las puedan guardar y generar el PDF digamos, para resolverlo actualmente. Nos llevamos de tarea esta sugerencia y estaremos trabajando. Les daremos noticias pronto si esto es posible agregarlo o no a la plataforma. Over to you, Diego. Gracias, Martin. Well, this is a really interesting discussion, and we have several questions from our participants today, including Oulare Aboubakar, Ana Lucia Orozco, Jose Miguel Guevara, Mark Withingham. Thank you very much all for your questions. Unfortunately, the time is over, so I would like to invite you all to send out your questions. The question that you already sent will be answered bilaterally by our team, so please keep us posted with this following up. I would like to invite Christina Sopels to make final remarks and Martin and Marion to translate this part. My name is Diego Ochoa. Thank you very much for attending today. Thank you all for joining us today for this dynamic 2-hour webinar. Before we close, I'm excited to announce a special opportunity. We want to select 5 country story maps to profile during the 14th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, the CBD COP14. We plan to share 2 types of story maps. First, countries who are already using spatial data to inform their 6NR and NBCEP implementation and can produce a story map with support from our team to highlight their efforts. And second, countries who are not yet using spatial data but plan to do so to inform their 6NR and NBCEP implementation. You can discuss your plans and share your learnings around spatial data using a photo-based story map with support from our team. This is a unique and special opportunity to get one-on-one technical support to use your spatial data and produce a story map and have your work highlighted at COP14. You can also use the story map to communicate the results of your 6NR to key stakeholders in your country. If you are using or plan to use spatial data to inform your 6NR, this opportunity is open to you. To be considered, simply write to Annie Verning at annie.verning@undp.org. That's ANNE.VIRNIG@UNDP.org. You can also just reply to the email that you received to come onto this webinar, which is my address, and I can get your contact information over to Annie. And tell us how you're going to be using spatial data in your 6NR. So we do hope that some of you will jump on this opportunity and we can start to work together to produce your story maps in advance of the COP. In closing, as always, we will post this webinar recording on the NBCEP Forum YouTube channel and all of the presentations on the NBCEP Forum. This is the last webinar that's specific to the UN Biodiversity Lab in our 6NR technical webinar series. We thank you for attending the UN Biodiversity Lab webinars, and we hope that they have helped you to better understand the UN Biodiversity Lab and its functionalities. We'll be sending out updates on upcoming webinars related to indicators and technical support shortly. Please send us your feedback and suggestions for future trainings. We hope you enjoyed this session and have a nice day or evening. We look forward in your active engagement to the UN Biodiversity Lab. Over to you, Martin. Gracias, Crisi. Gracias a todos por acompañarnos en este seminario técnico en línea el día de hoy. Antes de cerrar, me complace anunciar una oportunidad especial. Estaremos seleccionando las historias basadas en mapa de 5 países para presentarlas durante la 14ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Planeamos compartir 2 tipos de historias basadas en mapas. Uno es la de aquellos países que ya están utilizando datos espaciales para informar la implementación de su 6º Informe Nacional y su Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica,
y que puedan producir una historia basada en mapas con el apoyo de nuestro equipo para resaltar sus esfuerzos. Y 2, los países que aún no están utilizando datos espaciales, pero planean utilizarlos para informar la implementación de su sexto informe nacional y sus estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica. Pueden discutir sus planes y compartir los aprendizajes sobre los datos espaciales utilizando un mapa, una historia basada en mapas, basado en fotos con el apoyo de nuestro. Esta es una oportunidad única para obtener asistencia personalizada, para producir una historia basada en mapas y para que su trabajo se destaque en la COP14. También puede utilizar esto para comunicar los resultados de su sexto informe nacional a los interesados directos. Si está utilizando o planea usar datos espaciales para informar a su sexto informe nacional, esta oportunidad está abierta para usted. Para ser considerado, simplemente escriba a Annie Biernick a la dirección que aparece en pantalla, ann.biernick@undp.org, y díganos cómo utilizará los datos espaciales en su sexto informe nacional. Si no, también puede contactarnos y nosotros les proporcionaremos la dirección de Annie, como lo están viendo en pantalla, para que se pongan en contacto con ella. Para terminar, les comento, como siempre, que publicaremos esta grabación de seminario en línea en el canal de YouTube del NBSAP Forum y todas las presentaciones en la página del NBSAP Forum. Este fue el último de los seminarios técnicos en línea del UN Biodiversity Lab dentro de la serie de los seminarios técnicos en línea para los sextos informes nacionales. Agradecemos su participación a estos seminarios en línea y esperamos que les hayan ayudado a utilizar mejor el UN Biodiversity Lab y sus funcionalidades. Envíenos por favor sus comentarios y sugerencias para futuros seminarios de capacitación en línea a la dirección que aparece en pantalla, soporte@unbiodiversitylab.org. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión, que tengan un buen día o buena tarde o noche y esperamos su participación activa en el UN Biodiversity Lab. Over to you, Mary. Merci Martine. Avant de passer au message de fin, je voudrais simplement dire que nous avons encore beaucoup de questions à répondre. Malheureusement, le temps est écoulé, donc nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions là maintenant durant le webinaire. Mais n'hésitez pas à nous envoyer nos questions, nous allons y répondre par écrit et nous allons partager le document de toutes les questions et réponses que nous vous avons fournies. Mais merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire technique aujourd'hui. Et avant de terminer, je voudrais simplement vous annoncer une opportunité assez spéciale. Nous allons sélectionner les story maps de 5 pays à présenter lors de la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la COP14. Nous prévoyons de partager 2 types de story maps. D'une part, des story maps de pays qui utilisent déjà des données spatiales pour informer la mise en œuvre de leur stratégie du 6e rapport national et qui peuvent produire une story map avec le soutien de notre équipe pour mettre en évidence leurs efforts et le travail réalisé. Et d'autre part, la story map de pays qui n'utilisent pas encore les données spatiales, mais qui prévoient de les utiliser pour informer la mise en œuvre de la stratégie du 6e rapport national. Et vous aurez la possibilité de discuter de vos projets et de partager vos connaissances en matière de données spatiales à l'ère d'une story map basée sur des photos avec le soutien de notre équipe. Ce sera l'occasion d'obtenir un soutien individuel vous permettant de produire une story map et de mettre en valeur votre travail lors de la COP14. Vous pourrez également utiliser cette story map pour communiquer les résultats de votre 6e rapport national aux principales parties prenantes et partenaires de vos projets. Si vous utilisez ou si vous envisagez d'utiliser des données spatiales pour informer votre 6e rapport national, cette opportunité vous est offerte. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez simplement à Annie Wierning à annie.wierning@undp.org, qui est l'adresse que vous voyez à l'écran, mais également à Christina Supples, et dites-nous comment est-ce que vous souhaitez utiliser les données spatiales dans votre 6e rapport national. Comme de coutume, nous allons publier cet enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube du forum NBSAP, ainsi que toutes les autres présentations sur le forum NBSAP. Ce webinaire a été le dernier de la série de webinaires techniques sur le UN Biodiversity Lab. Nous vous remercions d'avoir assisté à ces webinaires et espérons qu'ils vous ont aidé à mieux utiliser le UN Biodiversity Lab ainsi que ses fonctionnalités. Nous espérons que vous avez tous apprécié cette session. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction d'où vous êtes. Et nous attendons avec impatience votre engagement actif dans le UN Biodiversity Lab. Over to you. Thank you very much. This finishes this webinar series. Thank you very much for all attending today.